Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyya li ghairi natiqina biha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iftahul kutuba. We will continue our lesson for today, inshallah. What page? 3. Remember, mahalaga na alam ninyo ang mga vocabulary. I repeat, especially the madi and the mudariun, the verb, past tense or present. Alhamdulillah, mayroon kasi mga bagay, minsan hindi ko itinatranslate, katulad ng gagawin natin ngayon. Hindi ko basta na maita-translate ito, tuloy-tuloy ako magsasalita ng Arabic, then sasagutin ninyo yung mga dapat sagutin. But sometimes, pag may pagkakataon, ita-translate natin for the sake of the mga kapatid na nag-aaral sa YouTube or sa page or sa group or Facebook. But kahit na ganoon man, sila rin na sa labas ng pag-aaral nito, kailangan kabisado nila ang mga vocabulary dahil minsan hindi ako nagta-translate talaga. Ito'y nagpapakita kung bakit tayo hindi nagta-translate. Sinusubukan natin kung talaga naintindihan natin ang ating pinag-aaralan. So now we will go to what page? 339. So hindi tayo dumadako dito, no? The alaswat wa fahmul masmu. Ang dinadakuan lang natin dito yung fahmul masmu, yung alaswat, tajwid rules. Tapos na tayo dito, so no need to repeat natin dito ito. Okay? So dadako tayo sa 340, the fahmul masmu, meaning understanding the hear, what you hear, unawahin ninyo kung ano ang inyong naririnig. Yan ang ibig sabihin ng fahmul masmu. Bagamat hindi nyo nakikita ang unawahin ninyo, wala dito, but is a consider. Dahil understanding what ano man ang narinig, meaning kayo yon, okay? Unawain kung ano ang inyong maririnig o narinig. Al-wahdatul kamisata ashrata ad-darsu tsaminu wa tamanuna. This is a 88 lesson. Taniyan fahmul masmu. Secondly, pangalawa, taniyan fahmul masmu, unawain kung ano ang maririnig, meaning kayo. At tadribul awal, ang unang pagsasanay, the first drill, the first exercise, istami'. What is the meaning of istami'? Listen, meaning ito ay anta. Istami' meaning you. Pagka-plural ito, istami'u, paglalaki, antum. But istami' ang nakalagay dito, meaning you, meaning listen, you. Ilal hiwar, what is ilal hiwar? To the dialogue. Makinig sa salaysay o paragrapo o dialogo. Tuma, then pagkatapos da. Yes, da what? Alamat sahih. The correct sign. Fil murabba'il munasib. What is murabba? Box or square, and the munasib is the suitable or appropriate. What's the meaning of appropriate? Correct is correct check.
appropriate yung karapat-dapat. Karapat-dapat. Okay? Fi murabba'il munasib in the appropriate box, meaning sa karapat-dapat na kahon o correct box or suitable box. Also correct. Okay? Listen. Number 1, pipili kayo dito, alif ba? Meron tayong 4. Wahid. Okay, put the check to the square or box. Then pagkatapos ko lahat nito, titingnan natin kung tumama kayo. Kung tumama kayo, ibig sabihin ay naiintindihan nyo yung sinabi ko o tinanong ko halimbawa. Okay? Wahid. Limada hadarta ilal mustasfa. Hadartu li muqabalati tabibi lasnan. Put the check. Limada hadarta ilal mustasfa. Hadartu li muqabalati tabibi lasnan. Yung mga haraka dyan, mga mudap-mudapilay sa grammar yan, ha? So, meaning, kahit na tayo lang naglalagay ng haraka pag marunong kang grammar. Pag nagkamali ka ng haraka, pagkakamali yung meaning. O kaya sabihin mo ritong limukabalatil tabibi, bigyan mo ng al, mali yan. Kasi dapat mudap-mudapilay, kaya walang alang tabibi dito eh. So because you are grammarian, kaya-kaya niyong i-correct ito kapag may mistake ako o kapag may mistake kayo. That is number 1, ha? Number 2, it's none. Bima tash'uru as'aru bi alamin as'aru bi alamin shadidin fi uduni. Bima tash'uru as'aru bi alamin shadidin fi uduni. 3. Hal kabal tabib. Hal kabal tabib. Naam. Wapahasal kalba wasadri. Wapahasal kalba wasadri. Ito, gusto ko i-translate nyo to. Wapahasal kalba wasadri. Anong translate nito, Abdullah? Ha? Sige, Abdullah. And he examined my heart and Oh, walang my heart ito. Mahasal kalbi. No, wapahasal kalba And wasadri. he examined the heart and my chest. Yes, examine the heart and my chest. Kalba lang to. Wala, hindi kalbi. Pag sinabing wapahasal kalbi, he examined my heart, wasadri, my heart. But here, wapahasal kalba, he examined the heart, wasadri, and my chest. Very good. That is number 3. Okay, 4. Mada talaba min katabib? Or you may say also, pwede nyo na sabihin ito, yung gaya na sabi ko nakaraan. Mada talabat tabibu minka. Hindi nyo sabihin yun. But suitable, pag may harap dyan si Majur, dapat mas suitable, mas appropriate tunayin nyo ang harap dyan si Majur sa file. But no problem if you want to say, Mada talabat tabibu minka. But appropriate, Mada talaba minka tabibu. Okay? Talaba minni mumara sa riyada. Talaba minni mumara sa riyada. Mumara sa riyada. Feminine. Okay? What is wahid? Ulitin natin, ha? What is wahid? Alif. Tignan natin yung sinabi ko at tagalogin natin. Limada hadarta ilal mustasfa. Meaning, alif yung sagot nyo, ha? Bakit ka pumunta o dumating sa hospital? Sabi niya, hadartu. O, ako na yon. Pumunta ako o dumating ako, meaning sa hospital yan, limukabalati tabibi lasnan. What's the meaning limukabalati tabibi lasnan? Upang makipagkita sa dentista. Tabibi lasnan. Okay? To meet the dentist. What's the answer? Alif, sabi nyo, di ba? Tama naman kasi yun, no? Nagano siya ng ngipin, no? Okay, very good. Number 2, what's the answer? It's none? Alif. Tawak niya yung chest niya, no? Tingnan natin yung question ulit. Ate nga ba? Ate nga, alif. Okay. Bima tash'uru. What's the meaning?
How do you feel? How do you feel or what do you feel? Anong nararamdaman mo? Past tense, present tense? Past tense. Ah? Present. Past tense ito? May alamat umudarya to, ta? Present. Present. This ay present tense. Past tense dito siya ara. Kapag may ta, alamat umudarya, taya, alip, and na, that is a present tense. Okay? Bakit alam ko na ito ay alamat umudarya? Look at the pakalima sukun. Touch. That's why this is a alamat umudarya. How do you feel? How do you feel? How did you feel? How do you feel? Okay, present tense. How do you feel? Anong ibig sabihin? Ano ang Anong nararamdaman? nararamdaman mo? Yes, anong nararamdaman mo? Present tense, ha? Okay. And then dahil present tense ang tanong, anong sasagot mo? Past tense? Present tense. Paano sasabihin nararamdaman ko? Yes, data change into a. Ana, asuru. Asuru bi'alamin syadidin, bi'alamin syadidin fi uduni. Nararamdaman ko ang matinding sakit, matinding hapdi. Okay? Severe pain. Fi uduni, sa aking tenga or in my ear. So, alip is correct. Nakaganyan yung tenga niya, no? Very good. Talata, what's the answer? Alip din? Tingnan natin. Alip din ang sagot, no? So, tingnan natin. Halkabal tat tabib. Dawood, what's the translate? Halkabal tat tabiba? Did you go? Halkabal tat tabiba? What's the meaning of kabala? To meet. Halkabal ta? Did you meet Yes, did you meet the doctor? doctor? Naam, meaning he met. Paano mo sasabihin I met? Kabal to. Kabal. Naam, kabal to. Parang ganun yan. Okay, naam. Wafahasal kalba wasadri. And he examined the Chest. heart and sadri, my chest. Tingnan natin. Oh, tama, no? Ginaganon niya yung dibdib doon sa, ano tawag doon? Stethoscope. Stethoscope. Di ba nakaganyan sa bata, no? So tama, alip din, ha? Kasi yung isa sa tenga, eh. Alam niyo ba yung nakalagay sa tengang yan? Alam niyo kung ano yan? Palinis. Tubig yan. Yung pinag-spray na pinindot yan, masakit yan. Tubig yan. Yung pipindutin ng doktor na sa masakit yan. Pero talagang kailangan niya, minsan kasi yung mga tenga, may mga barado, hindi kayang sungkitin, hindi kayang kunin. So ang gagawin ng ENT, doktor, bibigyan ka munang gamot, palalambutin yun. Ipapatak mo yun. Tapos babalik ka sa susunod na linggo. Tapos babalik ka sa susunod na ganito. Kahit magaling ka na, pinababalik ka pa. Alam mo naman ng doktor, magaling ka na, pinababalik ka pa eh. Di ba? Walang doktor na hindi ka pinababalik. Pag nagpa-check up ka, balik ka sa ganito. Hindi sila mawawala ng mga chine-check up, magagaling sila eh. So pag malambot na yon, tsaka nila ngayon yun, papasok ito sa tenga mo. Malakas ito, tubig ito mo, pero sa pag nakita nilang lumabas o pumasok sa loob, okay na. Tapos bibigyan ka na naman nila ng gamot na naman, antibiotic kasi masakit yun eh. Tapos balik ka na naman sa susunod na linggo. Ganun mga doktor eh, magagaling sila, puro balik ka na lang ng balik. Ang ginagawa ko, pag ako naman, di na ako bumabalik. May antibiotic na, ba't babalik ka pa? Ang ginagawa ko, hindi na. Ganun ang mga doktor talaga, style nila yon. Balik ka ng balik. At sometimes, alam niyo ba, ang doktor, yung mga hindi Muslim, maliban sa mga Muslim, bibigyan ka na niyang gamot, gagaling ka. Okay, una, hindi papagaling, papatagal lang ng kirot. Hindi ka gagaling, puro papatagal lang ng kirot yun. O kaya naman, either pwedeng gumaling, ba't bibigyan kang ibang sakit? At sabi niya, pagbalik mo, okay na, pero mayroong nakikita ako na namang ibang depekto sa'yo. Kailangan natin gamutin to. Ganyan yung mga doktor na hindi mananampalataya. Masyado silang magimik pagdating sa mga pera. Hindi katulad ng Muslim. They are very, very honest. Hindi nila dadayain ng tao, lulukoyin dahil alam nila mananagot sila. Kaya alas bantala. Kaya sa atin, kapag kailangan natin ng mga doktor, advisable muna sa atin ng Muslim kung meron. Halimbawa, fasting. Sasabihin mo, hindi ka pwedeng mag-ayuno dahil nararamdaman. Hindi pwede yun. Pagpa-check up ka muna. Kung anong advice ng doktor, tsaka kung hindi ka pwedeng fasting, tsaka ka hindi pwede. Hindi pwedeng, harang hindi ko kaya. Magpatingin ka muna. Ang advisable, Muslim dapat ang titingin sa'yo. Ngayon, kung wala, necessity, natural. 5 pagkakatiwala ang
mga kupar na doktor. Ganun talaga, Muslim muna dapat ang hanaping doktor. Dahil hindi ka lulukoy, lalo na alam niya magpa-fasting ka. Sasabihin niya yung totoo. Eh, yung doktor na mga hindi Muslim, sasabihin, mahihirapan mag-fasting to. Hindi ka pwede mag-fasting, pero totoo, pwede ka mag-fasting. Kasi mas iuuna yung maaawa sa sayo dahil hindi niya naman tungkulin mo, kaya dapat Muslim talaga. Okay? Okay, singit lang yun. Para minsan kailangan talaga sa pag-aaral yung ganyan. Tanggal boring. Tanggal boring. Minsan kasi pag-concentrate, palaging ganyan. Nangangailangan ng konting mga salay sa'yo, kwento na totoo, na siyang nagpapakondisyon sa'yo para matanggal yung, minsan parang naboboring ka, parang naantok ka, parang tinatamad ka. Yan ang magpapasigla. One way ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag naboboring ang kanyang mga sahaba, nakikita niya, mag-share siya agad sa mga sahaba para buhayin, maging masigla ang kanilang mga kondisyon. Okay? That is say number 1, number 3, no? Number 4. What's the answer number 4? Ba. Sa wakas, nagkaroon ng ba, no? Puro alip kanina. Tingnan natin ang tanong kung ba. Mada talaba minkat tabib or mada talaba tabibu minka? Meaning, ano ang demand, hiling, anong hiling niya, anong demand niya, what is the request, anong gusto niyang ipag-utos sa'yo ng doktor. Sabi dito, mada talaba minkat tabib. What the doctor ask you. Talaba minni, he asked me, talaba follow by min, no? Talaba follow by min. Talaba minni, he asked me or he requested me mumarasatar riyada. Mumarasatar riyada. Riyadati, mudap ilayhi. Anong request niya? He asked me or requested me. What is mumarasatar riyada here? Practicing exercise. Very good. That's why tama ang ba. May wear siyang pag-exercise na ano dito, weights, no? Alhamdulillah. Very good. Now we will go to At-tadribut tsani istami ila su'al. Su'al naman to. Makinig naman sa question. Tumada. Okay, disim miniltika sa kinay niya. Tumadair. Dair what? Rakma. And put the number Dair rakma fi murabbail munasib in the correct box or suitable box or square. Okay, 8 ito. Makikinig kayo. Medyo mahirap to. Ang totoo, mahirap to. Kasi babase lang kayo dito sa picture para makuha nyo yung sagot. Okay, put the number, ha? May letter to. Alif, ba, jim, da, ha, waw, zay, and ha. Now, put the number 1. Halimbawa, sabi ko, number 1, wahid. Ilalagay nyo sa 8 to. Okay, wahid. Mahirap to, medyo mahirap. Parang minsan kayo ang sasagot dito sa tanong eh. Bimatas uru, yun lang oh. Hirap nito. Bimatas uru, hanap na kayo sa picture. Siyempre, sasagutin mo yan. According to the picture, tignan nyo. Bimatas uru, anong nararamdaman mo? Kung alam nyo yung mga hiwar na karaan, masasagot nyo madali to. Okay, number 1. That is number 1. Lagay nyo sa kwadrado, bimatas uru. Bimatas uru, what's the answer? Bakit ha? Yes, hasuru bi alamin syadidin fi uduni. Number 2, limada hadartal yawma ilal jami'ah. Wow, paano sasabihin? Les, hadartu li mukabalatil mudir, very good. Okay, number 3. Limada tagayyaba sadiku. Ha? Ha? Pwede rin ha, no? Usiba bi alami syadidin fi sadrihi. Parang hawak niya yung ano niya eh. Pero pwede rin dito yung dal eh. Pwede rin dal na. Pwede rin yung dal dito. Limada hadartal yauma, nasaan ba ko? Limada tagayabal sadiku, meaning lisiyara titabibilastan. Di ba? Pwede rin yan. Hindi, pwede rin silang dalawa. Okay, tignan natin mamaya. Mawasnuk. Sabi nyo, letter ba. Okay, dahil may mga 2020 number to, no? Okay, yung wow, meron na ba tayo? Meron na, di ba? Okay. Number 5, bimana sa hakat tabib. Jimalip. Pwede rin jimalip, no? Pwede sabihin natin, nasa hanit tarkal milhi or
sabihin natin nasa kani mumaratal riyada, di ba? Very good. Okay, kay padahab ta ilal mustasfa zay, yes. Dahab to ilal mustasfa bilisap. Very good. And then number what? Number 7. Mada talaba min katabib. Aliporjim, pwede pa rin to, no? Pwede pa rin to. Number 8. Okay. Limada hadarta bil mustasfa. Limada hadarta fil mustasfa. Da. Yes, dal. Okay, ano sasabihin natin? Hadartu lil mustasfa limukabalatil tabi bilasnan. Very good. Mashallah. Okay, magaling. Okay, next. Yung kanina, yung dalawa, medyo alanganin sa dalawa. Pwede naman kayo pumili sa mga yun. Next page. At tadribut salits. Yung kanina, tadribut sani na yun. Istami ilal fikra. Makinig sa paragrapo, tumaajiban il asila at sagutin ang mga tanong. So, abang nagbibigay ako ng pikra, paragraph, pwede nyo basahin yun at pakinggan nyo yung pikra ko, pwede nyo na isulat agad ang sagot. Okay? Listen. Syiara Ahmadu bi alamin syadidin fi asnanihi. Ahmadu la yanamu fil layli min al-alam. Min al-alam. Ahmadu la yanamu fil layli min al-alam. What's the meaning of that? Ahmadu la yanamu. Don't sleep. Ahmad doesn't sleep in the night min al-alami. No, from the pain. Yes, from the pain. Mula sa sakit. Abdi. Pisabahi dahaba Ahmadu ilal mustashfa. Limukabalati tabibi lasnan. Limukabalati tabibi lasnan. Pahasa tabibul asnan. Pahasa tabibul asnan. Asnana Ahmada hiya salima. Anong ibig sabihin nun? Asnana Ahmada hiya salima? Kasi bakit asnana to? Bakit asnana? Pahasa tabibul asnani asnana Ahmada. Why asnana? Mansub. Mapulong bihi. Yes. Bahasa tabibul asnan, he examine, the dentist examine what? Asnana Ahmad. Okay? I repeat. Bahasa tabibul asnan, asnana Ahmadah hiya salima. Anong ibig sabihin nito? Pahasa tabibul asnan. He examined the doctor. The dentist examine. Examine what? Asnana. Kaya nga asnana eh. Asnana Ahmad. Yes, mudaf ilayhi. The doctor examined the teeth of Ahmad and then hiya salima. Why hiya? And salima. Feminine. Why hiya ang ginamit? Singular feminine. Because treating of asnan. Asnan is plural, no akil. Okay? Anong ibig sabihin ng hiya salima? This is Good. It is good. good, fine, sounds. Okay? Mahusay, magaling, maayos ang kanyang mga ngipin. Okay? Talabat tabibu min Ahmada. What's the meaning? The doctor advised him. demand, request, ask from Ahmad
tanawalad dawai. Tanawulad dawai. Anong ibig sabihin nun? Consume or take the medicine ba'da ta'am. After food. After food, after eating, like that. Okay? Wanasahahu and what? He advised He advised him birrahati. Anong advice niya? Relax, yes. Wanasahahu birrahati and he advised him to relax. Okay? Talatata ayamin. Fil baiti. the house. Anong ibig sabihin? Wanasahahu birrahati talatata ayamin fil bait? And he advised him to rest 3 hours in his house. Yes, to rest, to relax, 3 days in the house, fil baiti. Watarkil sukariyat. And left sugar. Okay, watarkil sukariyat wal milh. And what? And salt. Salt, yes. Watarki meaning iwanan, leave the sukariyat, the sugar, or sweet, and the milk, maalat, ha? Asin. Okay, number 1. Bima sya'ara Ahmadu, what Ahmad feel? Felt. What Ahmad felt. Past tense to. في أسنانه. Sya'ara Ahmadu, bialamin syadidin, fi asnanihi. In his teeth, ha? Very good. Mata dahaba ilal mustashfa? Yakub. Mata dahaba ilal mustashfa? Kailan siya pumunta ng ospital? Mata, when? When he went to the hospital. Kailan siya nagpunta sa hospital? No. Pisabahi, in the morning. Pisabahi dahaba Ahmadu ilal mustashfa. In the morning, Ahmad went to the hospital. Yes. Dawood. Mada fa'ala tabibu li Ahmad? Mada fa'ala tabibu li Ahmad? Anong ginawa ng doktor kay Ahmad? Anong ginawa ng doktor kay Ahmad? Amir. Pahasa. Pahasa tabibul asnani. Asnana Ahmada. Yes, asnana Ahmada. Pahasa tabibul asnan. Yun ang ginawa niya. Chinyek niya. In-examine niya yung kanyang mga ngipin ni Ahmad, no? The dentist examined the teeth of Ahmad. And then sabi pa nga, hiya salima. This is a sounds. Fine. Kayfa asnanu Ahmada? أسنانه أحسن سليم. Hiya salim. Ayan, hiya salima, ha? Hiya salima. Very good. Okay, kumusta yung ngipin ni Ahmad? Mga ngipin? Ito'y mabuti. Hiya salima. May tamar buta, hiya salimatun, like that. But pag tumigil ka, salima. Mada talaba minhu tabib? Waalaikumsalam warahmatullah. Talaba, no? Request, demand, no? So, meaning talabahu, sabi ni Amir, he advised him what? Tanawula. Yes, tanawalu. Tanawulad dawai. Ba'da ta'am. Yes, ba'da ta'am. Very good, mashallah. Bima nasahahu tabib? What the doctor advised him? Yes, advised him. Bima nasahahu tabibu? What the doctor advised him? Yes, nasahahu, he advised him. Yes, birrahati. Talatata ayamin. Fil baiti, yes. Also, watarkis sukariyat. Wal milh. Very good. At iwanan niya ang matamis at maalat. Ha? Masyaallah. Nakuha niyo yun, ha? Allahu Akbar. Okay, next. Ito medyo mahaba. Istami ilal fikra tadribur rabia.
Tadrib rabiu. Istami ilal fikra. Listen to the paragraph. Tumaajib anil asila. Ganun pa rin to, no? Makinig. Istay kada Ammar fil layl. Istay kada Ammarun fil layl. Yas'uru bi alamin sadidin fi sadrihi. Takallama Ammarun ma'at tabib. Takallama Ammarun ma'at tabibil mustasfa. Bigyan natin ng continuous mustasfa. Takallama al-Ammarun ma'a tabibil mustasfa. Wa talaba minhu, meaning Ammar. Wa talaba Ammarun minhu. Wa talaba minhu sayyara tala ishab. Wa talaba minhu sayyaratal ishab, or you may say wa talaba Ammarun minhu sayyaratal ishab. Hadarat sayyaratul ishab. Hadarat feminine. Hadarat sayyaratul ishab ilal baiti Okay, dadagang-dagang ko to pero kailangan kong idagdag to ha. Ilal baiti ba'da kamsi daqaika. Daqiqun is minute, daqaiku is the plural of minutes. So I repeat, hadarat sayaratul is'afi ilal baiti ba'dal kamsi daqaika. After 5 what? Daqaika. 5 minutes. After 5 minutes dumating yung ambulansya. Hadarta sayyaratul is'ab, meaning the ambulance came to the house, meaning ilal baiti Ammar, to the house of Ammar, ba'da kamsi daqaika. Wasala Ammarun ilal mustasfa ba'dal asr. Ba'dal asr. Wasala Ammarun ilal mustasfa ba'dal asr. Ano ibig sabihin ng wasala? Rich, meaning wasala Ammarun. Anong ibig sabihin nun? Ammarun rich. Yes, Ammarun rich. Narating ni Ammar, o nakarating si Ammar sa ilal mustasfa ba'dal asr. The hospital After asr siya nakarating, ha? Okay. Fahasat tabibu sadra Ahmada. Fahasat tabibu sadra Ahmada wa kalbahu. What's the meaning? The doctor examined Yes, the doctor examined Sadra Ahmada, Hamid's chest the chest of Hamid wa kalbahu, and his heart. and his heart. Very good. Kanat nagtumor tapian jiddan. He said, the blood pressure was very high. Kanat nagtu murtafian jiddan. The blood pressure was very high. Talaba minhu tabibu. What's the meaning? Yaqub, talaba minhu tabibu. The doctor advised No, not that, this is not advice. order Order, yes, pwede. Request, demand, ask, yes. Talaba minhu tabibu, the doctor asked him an yakdi fil mustasfa. Kada yakdi. An yakdi fil mustasfa. An yakdiya. An yakdiya fil mustasfa. Anong ibig sabihin ng an yakdiya? To stay. To remain. An yakdiya fil mustasfa, to remain in the hospital. Talatata ayamin.
talatata ayamin. Fahasat tabibu sadra Ammar wa kalbahu wadagtaku. Fahasat tabibu sadra Ammarin wa kalbahu wadagtaku. Fis sabahi wal masa. Kailan niya chine-check up? Fis sabahi wal masa. Fahasat tabibu sadra Ammarin wa kalbahu wadagtaku fis sabahi wal masa. What is masa? Evening. Yes. Alam natin ang fis sabahi, morning, no? Fil yawmit salit, dahaba Ammarun ilal bayti huwa al-ana bikair walhamdulillah. Fil yawmit salit, in the third day, dahaba Ammarun ilal bayti huwa al-ana bikair walhamdulillah. Okay, number 1. Mata istaykada Ammar. Pag tinaretso mo to, matas taykada Ammar. Kailan? Filail, no? Filail. Istaykada Ammarun filail. Si Ammar ay bumangon ng gabi. He woke up in the night. Limada. يشعر بآلام Yes, Abdul Karim? Yes? يشعر بآلام شديد Don't say bi'alamin, bi'alamin. بآلام شديد Yasuru bi'alamin syadidin. في صدره Yes, fi sadrihi. Masikip ang kanyang dibdib, no? Nakakarinig siya, nakaramdam siya, present tense, nakakaramdam siya ng matinding sakit o hapdi sa kanyang dibdib. Okay, very good. Number 3, talata. Kayfa dhahaba Ammarun ilal mustasfa? بسيارة الأسعار بسيارة بسيارة الإسعار Paano siya pumunta? How did Ammar go to the hospital? بالإسعاف Bilisap? بالإسعاف طلب Yes, nag-request muna siya. طلب عمار Yes, nag-request muna siya ng sasakyan. Paano siya pupunta ng hospital? Nag-request siya ng ambulansya. Talamba minhu sayaratan ishab. Or talaba Ammarun minhu from the doctor, from him, the doctor, sayaratal ishab. So, paano siya pumunta ng hospital? Nag-request siya ng ambulansya. Yes. Very good. Number 4. Mada fa'alat tabibu li Ammar? What did the doctor do to Ammar? Bahasa Sadro Wakalbo. Pahasa? بحث الطبيب عمار Yes, pahasa tabibul. عمار صدره No. Pahasa tabibu sadra Ahmad yata yung nasabi kanina. Ammar. Okay? Ammarin. Kanina, Sadra Ahmad yata yung nasabi ko. Change, Ammarin. So, pahasa tabibu sadra Ammarin. Okay, Kalbaho. Yes, yun ang ginawa ng doktor sa kanya, no? Meron pa ba? Yes, wadagta, no? Wadagta ko din, no? Okay, kasi may kasama doon ka na dagta ko murtapian, no? Jiddan, no? Okay. And the last, number 5. Hindi, meron pa pala. 6 pala, meron pa. Kam yawman bakiya, Ammarun fil mustasfa. بقي عمار في المستشفى 3 أيام Ilan? Anong ibig sabihin nun? Kam yawman bakiya Ammarun fil mustasfa. How many days did Ammar stay? Yes, in the hospital. Very good. Anong sagot?
3 days. Yes. Paano sasabihin? Bakiya, fil mustasfa, talatata, ayamin. Yes. And the last, limada taraka ammarunil mustasfa. Limada taraka ammarunil mustasfa. Why did Ammar leaves the hospital? Bakit niya iniwan o bakit siya umalis sa hospital? Kan si Dr. Murtado. Ha? Umalis na siya eh. Huwa bikair. Di ba? Pilyaw mitsalit, dahaba ammarun ilal baiti. Why? Huwa al-ana bikair. Kaya iniwan niya na yung hospital because he's fine. That is the reason bakit siya umalis sa hospital. Okay na siya, umuwi na siya. Okay? Also this letter ba, istami ilal fikra tuma'ajib binaam aw bila. Bahagi din dito sa hiwar. Tingnan natin. Yes or no? Listen to the fikra, paragraph, istami ilal fikra tuma'ajib binaam, then answer yes, aw bila, no. Yes or no? Sya'ara Ammarun bi alamin fi sadrihi. Sya'ara Ammarun, Ammar felt Sahih. pain in his chest. Yes, chest. Correct. Naam. Number 2. Takallama Ammarun ma'al mumarridi fil mustasfa. Kata, doktor, di ba? Doktor yung kinausap niya, doktor ng ospital. Number 3. Jacob. Tingnan natin. Talaba Ammarun sayartal is'ab? Talaba Ammaru sayartal is'ab? Yes. He demand, no? He demand. Nag-demand siya, nag-request si Ammar ng ambulansya. Yes. Kanino? Sa doktor, di ba? Talaba minhu, meaning talaba Ammarun minhu sayaratal is'ab. So correct. Number 4. Dawud. Dahaba Ammarun ilal mustasfa. Ha? Naam. Na, pupunta ba siya sa ambulansya? Naam. Pumunta siya sa hospital. Dahaba Ammarun al mustasfa. Nagpunta siya sa hospital. By ambulance. Okay, by ambulance. Bilisap. Number 5. Hadarat sayaratul is'afi ba'dal kamsi daqaika. Sahih, no? After 5 minutes. Yes, sahih. Okay, meaning hadarta sayaratul is'af, the ambulance came. Okay, ba'da kamsi daqaika, after 5 minutes. Dakikun is the singular of daqaiku. Mapailo, diptot, ha? Kaya nga kamsi daqaika eh. Because diptot ito. Number 6. Kada Ammarun. Mas kada? Spain. Okay, kada Ammarun, meaning? Stay. Yes. Arba'ata ayamin fil mustasfa. 4 days in the hospital. Kata, ilan? 3 lang. 3 lang. Yes, 3 lang. Okay. Pahasat tabibo udo na Ammarin wa ra'sahu. Kata, hindi naman yun ang in-examine niya. Anong in-examine niya? Pahasat tabibo sadra Ammarin wa kalbahu wa dagtahu isabahi wal masai, in the morning and evening. Pag oras yung masai, minsan evening, minsan PM, ha? Kasi makakabasa kayo, minsan 4 o'clock in the evening, meron bang 4 o'clock in the evening? Ha? Wala, di ba? So, ang masai doon ay PM. Afternoon ang dating niya, no? PM. Okay, kasi pag gabi rin, PM din eh. So, minsan maganyan translate ng masa, PM lang. Or AM din ang minsan ng saba. Okay? Ba'da talata ayamin, after 3 days, dahaba Ammarun ilal amali. La, saan siya nagpunta? Ilal bait. Okay, uwi na siya. Next page, ad-darsu tasiu.
O samahan muna, 89 lesson. Al-kalam, the speech. At-tadribul awwal tabadal al-hiwara, exchange dialogue ma'asamilika with your colleague or classmate kama fil mithal, like in the example, katulad ng nasa halimbawa. The sample is sadr and asnan. Tingnan natin kung ano magiging harakan nito. Sadr and asnan. What is sadr? Chest. Chest, sadrun, no? Pag pinutol nyo, sadr or asnan, meaning mga ngipin. Anong ginawa? Ito yung sample, al-mithal. Bimatas uru, sabi ng tawan. What do you Okay, how do you feel or what do you feel? Anong nararamdaman mo? Present tense, ha? Nararamdaman mo, present tense. Of course, sasagot ka, nararamdaman ko, as'uru. As'uru bila alamin, yun. As'uru bi alamin fi sadri. Yun yung sadru. Ading niya, mutakallim, became my chest. As'uru bi alamin fi sadri. I feel pain in my chest. Nakakaramdam ako ng apdi sa aking dibdib. Wabima tasuru anta. Meaning, what about you? What do you feel? Ikaw, anong nararamdaman mo? As'uru bi alamin, yun, nangasnan, fi asnani. So, meaning, nagkaroon lang ng yamutakalim para maging my teeth, my chest. So, ganun lang ang gagawin natin, okay? Number 1 picture. Asuratul Ulaya, Dawud. Bima tashuru. Ashuru bi alamin. Bi alamin. Bi alamin. Fi uduni. Yes, anong translate nun? I feel pain in my ear. Yes. Then, magtatanong ka. Wabima tashuru anta. Wabima tashuru anta, yun, sasabihin mo, okay? Then, sasabihin ko, as'uru bi alamin fi hanjarati. Anong hanjarati? Throat. My throat. Aking lalamunan. Okay? Yakub. Second picture. Kalbunen anpun. Bima tashuru. Ashuru bi alamin fi qalbi. Bi alamin. Bi alamin fi qalbi. Yes, translate. I feel pain in my heart. Yes, I feel pain in my heart. As'uru bi alamin fi kalbi. Very good. Wabima tashuru anta. As'uru bi alamin fi anfi. As'uru bi alamin fi anfi. Meaning, anong meaning nun, Yakub? I feel pain in my nose. Yes, I feel pain in my nose. Nakakaramdam ako ng apdi sa aking ilong. Okay, Amir? Asnan and Sadr. Parang tapos na to, no? Laktawin na natin to. Kanina to eh. Binaligtad niya lang yung asnan at saka Sadr eh. Pero ganun din to. Laktawin natin. Number 4 picture, Amir. Hanjaratun and Anfun. Bimata shuru. أشعر بألام في حنجرتي Yes. وبما تشعر أنت. Yes, very good. As'uru bi alamin fi anfi. Parang kanina din sinagot ko na to ha. Number 5 picture, Abdul Karim. Ra'sun and asnan. Bima tas'uru. أسمع بألم في رأسي. Yes, fi ra'si. In my head. Okay. وبما تشعر أنت. As'uru bi alamin fi asnani. Ako'y nakakaramdam ng sakit sa aking mga ngipin. And the last, Abdul Karim, another Abdul Karim. Bima tas'uru. أشعر بألم في أذني. Yes, very good. And then, وبما تشعر أنت. yes, as'uru bi alamin fi kalbi. Ako'y nakakaramdam ng sakit sa aking puso. Fi kalbi, in my heart. At tadribut sani tabadal hiwara masamilika kama fil mithal. Same. Al-mithal, tawan, said, bima tas'uru. The tattoo said, as'uru bi alamin shadidin fi sadri. Yun, no? Yung sadri. Okay. Shafaqallahu. Shukran lak. What's the meaning shafaqallah? Shafa is past tense. Remember, he cured. He cured. Pinagaling siya. Nilunasan siya. Ginamot siya. But if you make dua, the past tense will become future tense. Remember that. So because this is shafa, where's the file? Shafaqallah. Where's the file? Allah. And ka is the mapulun bi. Because they say dua, shafaqallah, the meaning is future. Even the verb is madi, meaning may Allah cure you. Naway pagalingin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Remember that, ha? Okay.
Shafaqallah. And then he answered, Shukran lak. Shukran laka, meaning, thank you. Brother? Shukran laka, thank you, Okay. Okay, now, Asnan, first picture. Bima tash'uru, Dawood. أشعر بألم شديد في الأسنان. Shafaqallah. شكرا لك. Shukran laka, yes. Abdullah. Ito muna si brother. Udunun. Brother, ang guest natin, si Pakistan, brother. Bima tash'uru. أشعر بألم في أذن. No, ash'uru bi alamin shadidin. أذن. أشعر بألم شديد في أذن. Uduni. أذن. Yes, very good. Ash'uru bi alamin shadidin fi uduni. Shafaqallah. شفاك الله. No, I say to you, Shafaqallah. شكرا. Yes, shukran lak. Yes, very good. Shukran lak. Yaqub, third picture. Ra'sun. Bima tash'uru. أشعر بألم شديد في رأسي. Yes, very good. Shafaqallah. شكرا لك. Amir, Anpun. Bima tash'uru. أشعر بألم شديد في أنفي. في أنفي. Fi anfi. Shafaqallah. شكرا لك. Bima sya'arta. شعرت Yes, very good. Sya'artu. Bi alamin. Ito pa rin. شعرت بألم شديد في أنفي. Anfi. Very good, Alhamdulillah. Bima siya tasuru. أشعر Oh, bima sa tasuru. That's a future. Bima sa tasuru. Yes, sa asuru. Very good. Mararamdaman ko. Yes. بألم شديد في أنفي. Yes, halimbawa, kapag tinake mo ba ito, anong mararamdaman mo? Anong tanong doon? Bima sa tasuru. Sasabihin mo, sa asuru, mararamdaman ko ang sakit ng hapdi sa aking ilong. Meaning kapag tinake ko bagay nito, yun ang mangyayari. O, di ba? Maaaring mangyari past tense, present tense, and future tense. But remember, kapag ang tanong past tense, present tense, use present tense. Future tense, use future tense. Okay? Number 5, Hanjaratun Abdullah. Bima tash'uru? أشعر بألم شديد. Oh, bi'alamin. Bi'alamin. Alamun is plural of alamun. Remember, alamun is the plural of alamun. That's why if you say alamin, that's a plural. Bi'alamin. أشعر بألم شديد في حنجرتي. Shafaqallah. شكرا لك. Abdul Karim, bima tash'uru? أشعر بألم في قلبي. Yes, fi kalbi. Shafaqallah. Alhamdulillah. Next page. At-tadribut salit sa badal hiwara ma'azamili ka kamapil mital. Same pa rin. Ito yung sample, al-kalb. Tingnan natin kung anong mangyayaring harakan ng al-kalb dito. Ito yung example, al-mital. Tawan tatu. Halkabal tabib. What the meaning? Did you met? The doctor. Yes. Al-kabal tabib. Did you met? Did you see the doctor? Naam. Meaning kabal tu tabib. Pero hindi na nakalagay yun. Naam. Meaning o consider na nakamit ko ng doktor. Pahasal kalba. Yun. Al-kalbu became al-kalba because mapulong bihi. What's the meaning of wapahasal kalba? And he examined the heart. He examined the heart. Yes. Man natija. What is natija tun? Resort. Result. Yes, resulta. Man natija. Man natija. What is that? What is the result? Al-kalbu salimun walhamdulillah. The heart is good. Okay, good. Sounds fine. The heart is good. Fine sounds. Al-kalbu salimun walhamdulillah. Okay, that is the
Mithal, now go to the tadrib, al-anfu. Magiging al-anpa to because al-kalbo kanina, naging al-kalba mapulun bihi. Okay, now, Abdul Karim. Hal kabal tabib? نعم وفحص الأنف Yes, wapahas al-ampa. Very good. Ano translate nun? and he examined the nose. Yes, man natija? الأنف سليم والحمد لله. Yes, al-anfu salim. Walhamdulillah. Very good. Dawood. Number 2 picture. As-sadru became as-sadra. Okay. Al-kabal tabib, Dawood? نعم فحص الصدر Yes, pahas as-sadra. He examined the chest chest. Man natija? الصدر السليم As-sadru. As-sadru salim. Yes. الحمد لله. Walhamdulillah. If you continue, as-sadru salimun walhamdulillah. But if you make stop, okay, you may say as-sadru salim. Then you may say walhamdulillah. Okay, very good. Yaqub. Alasnanu became alasnana mapulun bihi. Hal kabal tabib? Hal kabal tabib? Ya Yaqub. نعم وفحص الأسنان Yes, wapahasal asnana. Very good. Translate. Wapahasal asnana. and he checked He checked the teeth. Yes, he checked the teeth or examined the teeth. Very good. Man natija, Yaki? الأسنان Yes, al-asnanu. سليم والحمد لله. Alhamdulillah. Mashallah. Al-asnanu salimun. Palagay nyo ba tama yun? Ha? Salimatun. Because treating singular feminine, this is a plural. Alasnanu salimah. Okay, nakuha nyo? Titingnan nyo rin, ha? Kasi no akil plural. You may not say alasnanu salimun because alasnanu is plural. And salimun is singular. If you make it kabar, this is wrong. Dahil plural to, dapat kabar is plural. But because no akil, the kabar is also singular, but make it to feminine. Okay? Treating feminine singular. Alasnanu salimatun or salimah. Okay. Next, brother. Hal kabal tabib? نعم وفاصل الحنجرة. Yes, hanjara. Wafasal hanjara. Translate. Wafasal hanjara. Examine my throat. Examine the throat. Okay, very good. Man natija, Yaki? الحنجرة Yes. والحمد لله. Al-hanjaratu? سليم والحمد No, this is also feminine. Al-hanjaratu salimatun. Yes, tamarbuta. Tamarbuta. Al-hanjaratu feminine, that's why don't say salimun because hindi rin matcha mubtada kabar. Salimatun. Singular parang singular to, but salimatun. Kanina salimatun din. Bakit? Treating singular feminine. Here, no, treating singular feminine. The match of kabaren mubtada. So, al-hanjaratu salimatun walhamdulillah. Okay. Al-udunu, Yamir. Hal kabal tabib? نعم فحصل Wawa. أو وفحص الأذن. Yes, wahapahasal uduna translate. Yes, and he examined my ear. No, don't say my because Okay, uluduna. the ear. Yes, the ear and examine the ear. Man natija. Al-udunu salimun walhamdulillah. Yes, salimun. Very good. Okay, and the last, Abdullah. Hal kabal tabib? نعم وفحص الرأس Wapahasal rasa translate. and he examined the head. The chest. The head. The head. Very good. At sinuri niya ang ulo, no? Man natija. الرأس سليم والحمد لله. Yes, ar-ra'su salimun walhamdulillah. Tatandaan nyo, kapag ito ay fair in our limbs, all fair, may pares, sa ating katawan, they are feminine. Siyempre, kung mata ang sinabi niya rito, hindi nyo sasabihin salimun. Mata is feminine. Hands is, ha?
Salimatun pala ng udun. Ah? Uduno, salimatun. Salimatun pala. Yes, udunu. Al-udunu salimatun. Yes, because ear is Fear. feminine. Very good. Yun ang sinasabi ko. Buti na sabi natin. Ngayon, na-correct natin yung al-udunu. Al-udunu salimatun. Don't say salimun because al-udunu is feminine. Because this say pair. Mata, kamay, paa, labi, brother. Labi. Hindi. Hindi fair to. Isa lang to. Okay? Okay. Tatanda nyo ilong, bro. Hindi. Dalawang butas to. Okay. Lalaki rin. That's why al-udunu salimatun. Very good. Mashallah. Okay? Remember that. At tadribu rabio. Tabadal hiwara man sa milika kama filmital. Ganun pa rin. Exchange dialogue with your classmate. As in the example, this the metal. Uduni. Number 1. Nakaganon siya, no? Asaatal ashirata. Anong ibig sabihin nun? 10 o'clock. 10 o'clock. Okay? Remember, mansub ba? Mansub because this is zaman. Zaman. Zarf, time. Zarfu zaman. The student one, he said to the talibutani tatu, Bimatas uru, what do you feel? How do you feel? Anong nararamdaman? Present tense? Yes, present tense. Anong nararamdaman mo? As urubi alamin syadidin fi uduni. Yan ang number 1. As urubi alamin syadidin fi uduni. Hal ladayka mau'idun ma'at tabib? What's the translate? Do you have appointment To the doctor. with the doctor? Meron ka bang, what's appointment? Yes, parang meeting. Ano sa Tagalog? Medyo mahaba translate ito. Ang ibig sabihin ng appointment, pag sinabing, kuha ka mo ng appointment mo doon, o may appointment ka ba? O kaya kuha ka mo ng appointment. Wala ka palang appointment eh. Ang ibig sabihin, takdang panahon o oras, o parang schedule yan, takdang panahon o oras na pakikipagtagpo. Kung ito'y gobernador, mayor, doktor, mayroong kang takdang panahon o oras para makipagtagpo sa isang tao. Like here, doktor. Meron ka bang oras o takdang panahon na pakikipagtagpo sa doktor? Meron. Ayun ang appointment, okay? Alhamdulillah. Haladay ka mau'idun ma'at tabib? Do you have an appointment with the doctor? Ano sabi niya? Naam. Naam. Mawidi. My appointment asaatal ashirata. 10 o'clock. Kaya nakita niyo yung relo doon, no? 10 o'clock. Now, punta tayo sa number 1 picture. Tignan natin yung relo. Ano yung relo sa number 1? 7 o'clock. Paano nyo kaya sasabihin yung 7 o'clock, no? Okay. Amir. Bimatas uru. Tignan nyo yung dito. Asnani. Ashkuru bi alamin syadidin fi asnani. Yes, very good. Anong translate, Amir? Ashuru bi alamin syadidin fi asnan. Anani? I feel a severe pain in my teeth. Yes, in my teeth. Haladay ka mauidun ma'tabib? Naam. Mau'idi sa atas sabiata. Yes, sa atas sabi ata, 7 o'clock. Very good, ha? Mauidi sa atas sabi ata. Mauidi sa atas sabi ata, 7 o'clock. My appointment is 7 o'clock. Very good. The wood. Ano nakalagay? Unfit. Ano nakalagay? Unfit tsaka ano? 1 o'clock? Yung relo, 1 o'clock, no? Okay. Bima tash'uru? Ashkuru bi alamin shadidin. Don't say bi alamin. Mabilis, bi alamin. Ashkuru bi alamin shadidin fil anfi. Ako ay nakakaramdam ng Severe pain. severe pain, matinding abdi sa Aking ilong. aking ilong. Very good. Alhamdulillah. Haladay ka mauidun ma'tabib? Naam. Mau'idi sa'atal wahidatan. Yes. Mauidi, sabi niya, naam, mauidi, my appointment is as-sa'at al-wahida, 1 o'clock. Yakub. 3, picture. Bima tash'uru? Ashkuru bi alamin syadidin fi qalbi. Translate. Ash'uru bi alamin syadidin fi qalbi. I feel severe pain in my heart. Yes, in my heart. Haladay ka mauidun ma'at tabibiyaki. Naam. Mawidi sa
Saminata. Yes, what's that? Saminata? 8 o'clock. Sa atas Saminata. Okay? At sa atas Saminata. 8 o'clock. Very good. Okay, brother? You? For picture, Sadri? Bima tash'uru? أشعر بألم شديد في صدري. Translate. I feel severe pain in my chest. Yes. Hal ladayka mau'idun ma'at tabib? نعم ويدي الساعة الخامسة. Yes, sa'at al-kamisa. Very good. What sa'at al-kamisa? 5 o'clock. Abdullah? Fifth picture. Bima tash'uru? أشعر بآلام شديد Oh, bi'alamin na naman. بآلام شديد في رأسي. Yes, translate. Ash'uru bi'alamin shadidin fi ra'si. I feel severe pain in my head. Yes, hal ladayka mau'idun fi ma'at tabib, ya akhi? نعم موعد الساعة الرابعة. Anong ibig sabihin nun? Sa'at al-rabia. Yes, my appointment is 4 o'clock. Yes, 4 o'clock. And the last, Abdul Karim? Bima tash'uru? أشعر بألم شديد في حنجرتي. Yeah, translate. I feel severe pain in my throat. Yes, very good. Hal ladayka mau'idun ma'at tabib? نعم موعد الساعة التاسعة. Yes, sa'at at-tasya, meaning? Yes, my appointment is 9 o'clock. Yes, mau'idis sa'atal asatat ta'siyata. Okay, very good. Oh, ito ha. Ang ganda to. This is good. Ajiban il asilati musta'inan bis suwari. Answer about the question using musta'inan using the picture. Yun ang sasagot nyo. Titignan nyo yung picture ha. Okay. Abdullah. Wahid. Mada yakulu badrun. Tignan nyo yung picture. Pwede nyo isagot yan. Anong translate ng mada yakulu badrun? What butter is Yes, anong kinakain ni Badrun? Kasalukuyan, no? Okay. Yakulu Badrun what? Talagay nyo ano yan? Ha? Ay, kapul. Ay, hindi, para matatamis ito eh. Ano yung matamis? Halwa. Yakulu Badrun halwa. Sasakit na yung ngipin. Ayan, no? Sumakit na yung ngipin niya. Second picture ba, sakit na yung ngipin eh. Okay, kaya nga matatamis eh. Di ba? Okay, Yakulu Badrun halwa. Badrun eat sweet. Anong nangyari sa number 2? Tingnan natin, Mir. Bima tash'uru Badrun. Yes, siya. Hindi, siya Mir. Depende. Bima yash'uru Badrun. What Badrun feel? Yashuru Badrun Bi'alamin. bi'alamin shadidin fil asnani. Fi asnanihi. Fi asnani. Yes, in his teeth. Ayan naman ganyan na. Okay, fi asnanihi. Asnanihi. Meaning, yas'uru Badrun bi'alamin shadidin fi asnanihi. Badrun feel severe pain in his teeth. Nakakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ngipin. Number 3. Dawud, ay na Badrun. Naku, nakaganyan. Sakit talaga ng ngipin niya. Oh. Ay na Badrun. Ha? Nasaan siya? Filmustaspa. Pilmustas pa? Ano mo nalaman? Pilmustas pa yan. Hindi kasunod. Ha? Doktor. Nasaan? Mali na yun eh. Ano sasagot mo? Ayun ang nakalagay sa likod, oh, Tabibul Asnan. Ha? Dahaba badrun. Hindi, ay na Badrun lang. Huwa Fil tabibil asnan. fi Tabibil Asnan. He is in the dentist. Ganun lang. Huwa fi Tabibil Asnan. Ayun nakalagay yung Tabibul Asnan. Okay. Nasa doktor na, no? Kumain ng matamis. Sumakit ang ngipin. Nasa dentista na. Okay, number 4. Ito na, binubunot na. Okay. Mada yafalu Tabibul Asnan. Anong ginagawa ng doktor? Dentista? Pahasa. Yes, pahasa. Hindi binubunot. Wala tayong binubunot, ha? Pahasa. Asnana. Asnanu. O, hindi. Ito yung file, oh. Badro, no? Nakalagay. Badrul Asnan. Ha? Pahasa asnano badrin. No, pahasa asnana badrin. Asnana. Pahasa, i-examine what?
Asnana, the teeth of Badrin, Asnana Badrin. He examined, no? Paha sa Asnana Badrin. Okay, madaya falu tabibul asnan, what the dentist do? Anong ginagawa niya? Chine-check niya. He checked the teeth of Badr. Okay, Badrin. Number 5, nasaan na kaya? Na-check up na. Number 5, kamsa, Aina Badrunil An. Aina Badrunil Ana. Nasaan siya ngayon? Market. Market, anong gagawin mo sa market? Bibili kang gamot sa market? Sa pharmacy siya, bumibili ng gamot. Yes, that's why saydala. Okay? Huwal ana fi saydala. Fi saydala. Sa pharmacy lang. Hindi doon sa yung pharmacy kasi, saydala yun, yung mismo pharmacist yun. Okay. Nasaan siya sa pharmacy? Anong gagawin niya doon? Ito, bumibili siya ng gamot. Okay. Huwal ana fi saydala. Fi saydalati. Oh, ito na, tumawa na. Kayfa badrunilan. How is that badrun now? Ha? Huwa bikair. Huwa bikair. He is fine. Walhamdulillah. Mashallah. Okay. So inshallah, we will stop here. We will continue this inshallah. Next lesson, pag-aaral natin, study natin inshallah. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah